नमस्कार दर्शक बंधु आज ହେଉଛି 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର सोमवार 2024 मसीहा भाद्रव मास शुक्लपक्ष सिंह 25 दिन। आजिर निषेध खाद्य ହେଉଛି लिंब एवं बाइगण। तेणुक आज आम लिंब एवं बाइगण को खाद्य हिसाब से ग्रहण करवा नहीं। एबे आसतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि राशिफल विषय। मेष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक आज पारिवारिक जीवन आपणकर मध्यम रहिब। कर्म क्षेत्र में वाद विवाद देखा दे पारे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। आज आपणकर मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जाई पारे। महिला मानक पई दिनटी अति शुभंकर रही। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 1। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण हनुमान चालीसा पाठ करी यात्रा आरंभ करंतु। वृष राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। नूतन कार्य करिबा पई उत्साहित होई पारंती। विद्यार्थी माने उच्च विद्या पई दूर यात्रा करि पारंती। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। महिला मानक पई दिनटी अत्यंत शुभदायक अटे। बंधु दर्शन जोग आज आपणकर रहिछि। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 5। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण अंध लोकंकु किछि आर्थिक साहाय्य करंतु। मिथुन राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज दाम्पत्य जीवन रे कलह देखा दे पारे। कर्म क्षेत्र रे पूर्व थिबा बाधा विघ्न दूर हेबो। भाई किंबा भौणी सहित मतभेद देखा दे पारे। आज आपणकर पेट जनित समस्या गैस्ट्रिक अंटारे जंत्रणा चर्म रोग आदि देखा दे पारे। भविष्यत पई आज आपण किछि योजना करि पारंती। मांकर स्वास्थ्य को नहीं चिंतित होई पारंती। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 5। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण गणेश भगवान को दर्शन करी यात्रा आरंभ करंतु। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज महिला मानक पई दिनटी आज शुभ थिबारु प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करिवे। आज आपणकर अन्यर मन को पढ़िबारे सफलता प्राप्त करिवे। आज किछि नूतन कार्य आरंभ करि पारंती। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। सुस्वादु भोजन आज आपणको मिली पारे। पत्नी मध्यरे मतभेद थिले ताहा दूर हेबो। विवाह व्रत आदि मांगलिक कार्य रे आपण योगदान दे पारंती। विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र रे उन्नति करिवे। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 2। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण घर जेतळे बाहर को जाउछंती किछि महु खाई यात्रा आरंभ करंतु। सिंह राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज आपण प्रत्येक विवाद कार्य रे जययुक्त हेबे। आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो। पारिवारिक जीवन आपणकर सुखप्रद हेबो। कर्म क्षेत्र रे उच्च पदाधिकारी ठारू आपण प्रशंसित हेबे। शरीर रे ठंडा उच्च रक्तचाप भली समस्या देखा दे पारे। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 1। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण बही जाउथिबा जल रे गोटे सुखिला नड़िया प्रवाहित कर दियंतु। कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज आपण अन्य को सहाय्य करी पस्तेई पारंती। आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो। आज आपण कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र रे दस्तखत करबा पूर्वरु भावी चिंती दस्तखत करंतु। पारिवारिक जीवन रे मतभेद देखा दे पारे। टेक्निकल विभाग रे कार्य करथि व्यक्ति, शिक्षा क्षेत्र रे कार्य करथि व्यक्ति, बैंक और बीमा क्षेत्र रे कार्य करथि व्यक्ति पई दिनटी शुभ रहिछि। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 5। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण गोटे पान पत्र रे 7 गोटी लवंग एवं 7 गोटी गोलमरीच रखी माँ दुर्गा पाखरे अर्पण करंतु। तुला राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज आपण गृह को कौनसी गृहजात द्रव्य क्रय करी आनी पारंती। आज आपण भ्रमण प्रिय होई पारंती। कर्म क्षेत्र रे स्थिति मजबूत रहिबो। मित्र किंबा बंधुक सहित साक्षात होई पारे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। विद्यार्थी माने आज अध्ययन अपेक्षा भ्रमण प्रिय हेबे। आज पई आपणकर शुभ संख्या हेउछि 6। अधिक शुभत्व प्राप्ति पई आपण शिव को दर्शन करी यात्रा आरंभ करंतु। बिच्छा राशि जात व्यक्ति विशेष मानक पई आज वाणिज्य करथि व्यक्ति माने लाभवान हेबे। कर्म क्षेत्र रे किछि समस्या उपजी पारे।
ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ 9 ଗୋଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 7ଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପସ୍ତେଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 7ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।